अस्सलाम वालेकुम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ वो ज़मीन हस्ती है जिसकी रोशनी पर नूर, आँखों में ठंडक, अल्फाजों में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून और हाथों में शिफा और पैरों में जन्नत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिलों में भी जंग लगता है जैसे कि लोहे में जब पानी लगता है। तो पूछा गया, दिलों का जंग कैसे दूर होगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत का खूब याद करने और कुरान पाक की तिलावत से। हज़रत अली ने फरमाया, ज़िंदगी में खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है आपकी अच्छाई भूल जाता है। सोचने लायक बात, मैं मोटर में सफ़र कर रहा था। एक औरत किताब पढ़ रही थी। सामने बैठा उसका छोटा बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तभी मेरी बाजू में खड़े एक सज्जन के महिला से पूछा, अपने स्मार्टफोन की जगह बच्चे के हाथ में किताब कैसे दे दी, जबकि आजकल बच्चे को हर समय स्मार्टफोन, मोबाइल चाहिए। उस औरत का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया। जवाब था, बच्चा हमारी कहाँ सुनते हैं, बल्कि वो तो हमारी नकल करते हैं। अल कुरान, हम आखिरत के बड़े अज़ाब से पहले उन्हें दुनिया के छोटे अज़ाब ज़रूर चखाएंगे ताकि वह हमारी तरफ रुजू करें। सूर सजदा 21। ईमान क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ईमान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें नेकी करके खुशी हो और गुनाह करके अफसोस हो तो समझो कि तुम ईमान वाले हो। मशक्क़ता। 4 चीज़ें खूब संभाल के रखो, नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में जुबान को, रास्ते में निगाह को। गौर से पढ़िएगा। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, हम दोनों जब बात करते हैं तो हमारा फासला कितना होता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, हमारे और आपके बीच में 70 पर्दों का फासला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, मुझसे ज़्यादा कोई करीब आपसे बात करेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा आखिरी पैगंबर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं होगा। मैं इतना उनके करीब रहूँगा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, तेरे बंदे जिस जिस बीमारी, तकलीफ और परेशानी में मुबतला हो, उन सब को नजात अता फरमा। दुआ, ऐ मेरे रब, मेरे घर वालों की, मेरे वालिदैन, बहन भाई, रिश्तेदारों, दोस्त और जिनको मैं जानती हूँ या जानता हूँ सबकी खैर फरमा। ऐ मेरे रब, हमारी तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर फरमा और हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अपनी गुफ्तगू, अपनी रफ्तार, अपने रुकू, अपने सुजूद से यह साबित करो कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनकी अल्लाह के गुलाम हो और अल्लाह के बंदे और उसके सफ़ीर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमज़ोर बेसहारा लोगों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना। अंतिम इशूदत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए कमज़ोर लोगों को तलाश करो, क्योंकि तुम्हारे कमज़ोर लोगों की वजह से ही तुम्हारी मदद की जाती है और इन्हीं की वजह से ही तुम्हें रिज़्क दिया जाता है। साहिया 20। या अल्लाह, मौत से डर नहीं, क़यामत से भी नहीं, शायद तेरा सामना करने से डर लग रहा है। मैं इन अमाल के साथ तेरे सामने पेश नहीं होना चाहता। ऐ अल्लाह, मरने से पहले ही सारे गुनाह बख्श दे। शैतान तो यह चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे बीच दुश्मनी और बुग़्ज़ डाले और तुम्हें खुदा की याद और नमाज से रोके। क्या तुम इन चीज़ों से बाज रहोगे? दुआ इब्राहिम।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پاپا کہتے ہیں کسی کے بہکاوے میں مت آنا بیٹا، نہیں تو وہ لوگ کہیں گے جو اپنے ماں باپ کے نہ ہوئے وہ ہمارا کیا ہوگا۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا کہ نکاح کر، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی پر ہی ہو۔ اسلام میں سب برابر ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ نہ کالے گورے سے بہتر ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور افضلیت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ صحیح بخاری 1623۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ انسان اگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو تو یا کوئی کچھ پریشانیاں آ جائے تو کہتا ہے کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ ایسا جملہ کہنے سے بچے، کیونکہ ہمارے عمل اتنے بھی اچھے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ سب اچھا ہی ہو۔ اور رہی بات قسمت کی، تو دنیا میں اتنے مذہب ہونے کے باوجود مذہب اسلام میں پیدا ہونا کم بیش 1,24,000 انبیاء اکرام میں تمام نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ ملی، یہ اچھی قسمت نہیں تو کیا ہے؟ لیکن انسان غور نہیں کرتا، اسی لیے بہتر ہے ہم اپنے عمل کو درست کریں، قسمت اپنے آپ ہی درست ہوتی نظر آئے گی۔ جمعہ کے دن نہانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھ جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر تمہارا مددگار ہے؟ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی راحت اچھائی دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 17۔ ایک دن شکایت تمہیں وقت اور زمانے سے نہیں، خود سے ہوگی کہ زندگی سامنے تھی اور تم دنیا میں الجھے رہے۔ مشکل میں ڈال کر آزمانے والا بھی اللہ اور مشکل سے نکالنے والا بھی اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں میں بھی جنگ لگتا ہے جیسے کہ لوہے میں جب پانی لگتا ہے۔ تو پوچھا گیا، دلوں کا جنگ کیسے دور ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا خوب یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت سے